Hey guys, kinsa tong taga Barangay Mahayag. Naami pa challenge mga followers ni Roland Vlog. Nami pa challenge re. Noy kwatro dire. Og dire na ko imutong sa sagingan. Dapit na si kalsada, dapit sa barangay. Oh. Pero ako ibutong dire. So mga una lang, so makauna lang kita. Ako rin itagunan og taon saging. Taon saging oh. So kung ano lang kuha, pampalit niyo bugas. 5 ka kilong bugas, pampalit ninyo kung 5 ka kilong bugas. Ang location nara dre. Dapit ra sa barangay. Luyo. Luyo. Ani. Sa makauna lang magkakuha ni. 4 pesos man ni. Pampalit og bugas. Bugas og pampalit niyo bugas 5 ka kilo. Kaning 4 pesos nara dre ha. Oh. So makauna lang magkuha ani 4 location. Barangay Kahayag ra ni. Tapada sa barangay. Ada apa? Amin.